Welcome to Hornbill TV. This is Yanka Krizanya Solo. You're now watching Northeast Express. A CRPF man was killed and another state policeman was injured in Jirbam district of Manipur after suspected hill-based militants and village volunteers unleashed a gun attack at Mongbang village on Sunday morning. Police said the victim Ajay Kumar Jha, a 43-year-old from Bihar, was killed in the attack by suspected Kuki militants and village volunteers, police said. The policeman is said to have sustained bullet injuries to the head, and the attack reportedly started late night on Saturday but intensified on Sunday. Additional security forces were rushed following the attack. Another official said at least one vehicle used by security forces was damaged in this attack. There may be casualties on the side of the attackers but cannot be confirmed as of now, an official said. During the past 24 hours, unidentified gunmen also torched a house at Laigang Pokpi along the NH39, update said. Guys, hey, kuni, get down. Get down mo. Hey. Ông này tôi không tay. Mang cái mông phải mang cái khu. Guys. Nó có. Tấn dọc lên nè. Hiện tiếp phải. Hiện luôn. Kia là ngao con đi. Là núi phu. Ý là ngạo vô. Cầm ý thức tăng. The floods in Assam has claimed 91 lives across the state. The Assam State Disaster Management Authority said on Saturday. Earlier, the ASDMA said on Friday that the number of deaths in Assam floods has increased to 90. 7 more people died in the state on Friday, according to the ASDMA reports. According to the Disaster Reporting and Information Management System, the Brahmaputra River in Nyamati Ghat, Tezpur and Dhubri, the Burhi Dihing tributary in Chenimari, Khawang, the Disang River in Nangla Murak and the Kashiara River in Karimganj are flowing over the danger levels. A total of 2,406 villages under 75 revenue circles and 32,924.32 thousand hectares of crop areas are reportedly flooded. Members of the 6th Schedule Protection Committee who are sitting in a hunger strike before the office of the Dima Hasau's Deputy Commissioner on Friday continued the protest into Saturday. Section 244K of the Indian Constitution, 6th Schedule, gave powers to the tribal people of Assam, Tripura, Mizoram and Meghalaya. The provisions may now find themselves under Article 125 Constitutional Amendment Act for Gram Panchayat Development Plan to take over such powers. Voicing concerns against such a move, the SSPC met to start a hunger strike on Friday evening. Members of SPCC also demanded a Lok Sabha seat for Dima Hasau besides assembly seats to be increased in the district for representation of its land and people. SPCC is a conglomerate of many parties and organizations. They are sitting for a hunger strike before the DC's office in Haflong and have set a 7-day hunger strike program. Later, speaking to the media persons, Dima Hasau Autonomous Council member Daniel Langtasa said that the protesters have been opposing the amendment bill for long and now have repeatedly shown their concerns through protests and memorandum. However, not even once has the government of Assam or the centre given a thought to their appeals, the media was told. महीनों से पूरा देश में 6th शेड्यूल के बारे में बहुत लोग को जानकारी मिला है और उसके लिए मैं थैंक्स देना चाहता हूँ सोनम वांगचुक जी, हमारा देश का बहुत जाना माना व्यक्ति है। तो सोनम वांगचुक जी ने लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल डिमांड करके 6th शेड्यूल के बारे में बहुत लोग को जानकारी दिया है। बहुत लोग मालूम नहीं है कि 6th शेड्यूल क्या है। 6th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ट्राइबल इंडिजिनस लोगों है वो लोग को संविधान में दिया गया था अपना ज़मीन और अपना कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज हम लोग यहाँ 6th शेड्यूल के अंदर में
सबसे जो पुराना ऑटोनमस काउंसिल है, जो एनसी हिल्स ऑटोनमस काउंसिल, और उसका हेडक्वार्टर डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का हाफलोंग, वहाँ से आप लोग के साथ में हमारा दिल का बात हम लोग पहुँचाना चाहते हैं कि देखो, जैसे कि सोनम वांगचुक जी जैसे लोग आज के दिन में लद्दाख और उसका पर्यावरण का बचाने के लिए, उसका एनवायरनमेंट को बचाने के लिए 6 शेड्यूल चाहता है। ये बहुत अच्छा बात है कि वो लोग ऐसा सोचता है कि 6 शेड्यूल लेके अपना कल्चर और अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकेगा। लेकिन दुख का बात क्या है, आज के दिन में हम लोग 6 शेड्यूल एरिया का आदमी, जहाँ 6 शेड्यूल में रहता है, सबसे पुराना 6 शेड्यूल एरिया, लेकिन वहाँ में जो अभी जो सिचुएशन है, अभी ऐसा है कि 6 शेड्यूल एरिया में रह के हम लोग उनका 6 शेड्यूल का राइट्स का वायलेशन हो रहा है। यहाँ हजार एकड़ बीघा जमीन जो सीमेंट कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज है, वो लोग आके ले रहा है। यहाँ का लोग सड़क में बिना कपड़ा पहने वो लोग प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, वो लोग मेमोरेंडम लिख रहा है। ऐसा हालत हो गया आज का दिन में। इसलिए हम सोनम वांगचुक जी को बोलना चाहता है और दुनिया के और भारत के सब लोगों को बोलना चाहता है कि 6 शेड्यूल एरिया और सेफ नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ आज अनशन में बैठे हैं, हम लोग यहाँ आज हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं और हम लोग ये हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहा है और हम लोग बोल रहा है कि 6 शेड्यूल को बचाओ, 6 शेड्यूल को बचाओ, 6 शेड्यूल का वायलेशन हो रहा है। On similar lines, former DHD J Chief Jewel Golosa spoke about the need to protect the people and their identity. The new constitutional amendment will take everything from the people, he said. If the demands are not met, the protesters may look for more severe protests in the future, the media was told. मार्च 2020 में लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी प्लेस कर दिया। अभी डिबेट में आएगा। अभी गवर्नमेंट तो फॉर्म हो गया। इसी वक्त में हम लोगों को जो 6 शेड्यूल है ये हो गया। आपको सब भी जानता है, कॉन्स्टिट्यूशन विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर में एक संविधान कुछ स्पेशल चीज़ है। इसलिए कि हम लोगों ने आगे में इंडिपेंडेंट आदमी रहा। ब्रिटिश आने के आगे में हम लोगों इंडिया को अंदर में नहीं रहा, बर्मा को अंदर में नहीं रहा। हमको सुप्रीम आदमी रहा, इंडिपेंडेंट आदमी रहा। हम लोगों ने अपना देश हमको चलाता रहा, अपना पैसा हम लोगों ने दिमा राजा बनाता रहा। इसलिए हम लोगों को जमीन के ऊपर में और हम लोगों को नियम के ऊपर में हम लोगों अपना कंट्रोल होगा। ये चीज़ तो अभी 125th अमेंडमेंट बिल जो पास होने से हम लोगों मांगता है, जो हम लोगों को ये राइट्स तो रहने को लिए, लेकिन लैंड राइट्स तो लोगों काटने मांगता है। कस्टम तो है हम लोगों का, आइडेंटिटी, डांस, कल्चर, लैंग्वेज, ईटिंग हैबिट्स, हाँ उन को कैरेक्टर, उनको ट्रेडिशन, ये सब तो है। वो सब में भी तो इफेक्ट होगा ना। इसलिए अमेंडमेंट बिल जो होगा हम लोगों का अच्छा को लिए होने को लिए हम लोग मांगता है। और हम लोगों इसमें कंपेल हुआ है, उपाय नहीं हुई कि हम लोग बैठा है। इसलिए कि हम लोगों 30 मार्च में काउंसिल में हमको अच्छा से जाना ही दिया, मेमोरेंडम दिया है, कुछ जवाब नहीं दिया लोगों, कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद में 27 मई में माईबंग में 1000 आदमी आकर हमको रैली किया। चीफ मिनिस्टर को भी एक मेमोरेंडम दिया, कॉपी टू गवर्नर भी दिया, तब भी कुछ जवाब नहीं है। इसलिए इसमें हमको ये सब बढ़ने का लगा है। तो हम लोगों को हेल्प चाहिए और हम लोगों को कुछ जवाब नहीं आने से तो हम लोगों को तो जितना दिन लगेगा उतना दिन हम लोगों को हंगर स्ट्राइक में। Congress Gaurav Gogoi will be the party's deputy leader in the Lok Sabha, and a letter about the decision has been sent to Speaker Om Birla. Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi has written to Lok Sabha Speaker Birla informing him about the appointment of the deputy leader, chief whip and 2 whips for the Congress party in the Lok Sabha. AICC General Secretary Organisation KC Venugopal said on X. While Gogoi will be the party's deputy leader in the lower house, 8-time MP from Kerala, Kodi Kunil Suresh, will be the party's chief whip, whereas Virudhunagar MP Manikam Tagore and Kishanganj MP Mohammad Javed will be the party's whips in the Lok Sabha.
Earlier, the party had named Rahul Gandhi as the leader of opposition, who was subsequently appointed to the post. Guided by LOP Rahul Gandhi, the Congress and India parties will energetically champion the people's causes in the Lok Sabha Venugopal seat. A shocking murder took place in the Patharkandi constituency of Karimganj district in Assam on Saturday, involving a son, a brother-in-law and a nephew of a businessman who was allegedly killed for his property. The businessman was identified as one Almas Uddin. Almas Uddin's second wife and his father-in-law on Saturday evening lodged an FIR with the Karimganj police station. Uddin, who was a resident of Asimganj under Patharkandi constituency, is said to have married for the second time 4 years ago. This created unrest and the family allegedly squabbled frequently. On Friday, his second wife, angry over these frequent family quarrels, returned to her father's house, and Almas Uddin on Friday evening came to take her back. His second wife declined and reportedly spoke about going back only with a police party. Uddin returned only to face the wrath of family members from his first marriage. His son's nephew and brother-in-law from his first marriage allegedly assaulted him and fed him poisonous substances. Almas Uddin called his second wife and narrated the whole episode and also informed her to record it to be forwarded to the police as he believed he wouldn't survive, update said. He was first rushed to Patharkandi Primary Health Centre and later to Karimganj Civil Hospital, where he breathed his last breath. Almas Uddin's second wife and father-in-law have now lodged an FIR against 5 members of his family from his first marriage. ঘটনা কিছু নাই, আসিমগঞ্জ বিয়ে হয়েছে তো আমার বাঙ্গালোরে বিয়ে হয়েছে আসিমগঞ্জ এখানোর 4 বছর হয়ে গেছে। এখানেও বিয়ে হওয়ার তো ছেলেটা আছে তা নাগর বিয়ার তো ওটার ছেলেটা মারা ধরা করে সকল সময় করে মারা ধরা বাপরেও করে কিন্তু আর স্ট্যান্ড লইতে পারেন না কিছু। এরপরে গিয়া একদিন স্ট্যান্ড লইছিলা তারেও মারছে আর মারতেছি না কিছু। পরে আমি আইছি কইছি তুমিও তো পারো না স্ট্যান্ড লইতে কিছুতে, আমি যাই কি বাড়ি যাই কি, আমি বাড়িতে আইছি কালকের কথা বলে কালকে আমি বাড়িতে আইছি। বাড়িতে হওয়ার পরে তাই না আইসি আমারে নেওয়ার কইছি নাইলে যেতাম না, আমি পুলিশ নিয়ে কিছু পুলিশে কিছু করা দিলে তারা ডরাইবা তারা আইতে না তান বাকি যায় তাও আইন মারার কিছু পুলিশ লইয়া একবারে যাইমু আপনিও যাইও না কেন একবারে গিয়ে আমরা মানতেন মানছুন না কইছেন আমার বাড়ি আমার এখানে মারতো আমার ঘর দোকান দোকান সব মারিতা তারা কিতা করতা বাদে আমি তো গেছি না হইছি না আমি একবারে আব্বার লগে আমি পুলিশ লইয়া গিয়া বাড়িতে ঢুকিমু। পরে তাই গেছেন যাওয়ার পরে তোর আব্বাদের রেকর্ডিং একটা পাঠাইয়া দিচ্ছিল কইছেন ইয়ে করো ওটা রেকর্ডিং করতে রাখো রাখতে পুলিশের নিয়ে দেও আমি বাঁচিতাম না আমারে ফাইতে এনে আইয়া ওটা আছে এখন আমার গেছে আমি পুলিশও গেছিলাম যে মারা গেছে তাই নিয়ে আমার স্বামী কালকে মানে গতকালকে রাতে কি হয়েছিল? গতকালকে রাত্রে না কালকে 3:30টার সময় আমার রেকর্ডিং লাস্ট রেকর্ডিং দিয়েছেন 3:30টার সময় আর ফোন আইছে না আর ফোন আমি করছি ফোন আবার রেকর্ডিং খাইয়া আবার 2 মিনিট পরে ফোন করছি যে তা কিটা করদা তাই আর ফোন উঠানি হইছে না আর এখনো ফোন উঠানি হয় না। এ মারছে মারছেন বাদতে যা তান ছেলে তান শালা আগর বিয়া হয়েছিল আগর ও আগর বিয়ার বউ আছে না নি বউর ভাই শালা কিরকম মারছে তাই না আমারে কইছেন রেকর্ডিং কর মাঝে কইছেন বহুত তানে বক্সিন মারছেন পরে তানে খাওয়াইছেন ওখান খালি কইছেন আমারে খাওয়াইয়া ফালাইয়া তুই গেছেন কি ওখান কইছেন কিতা কেন নাম কইছেন না খালি কইছেন আমারে খাওয়াইছেন খাওয়াইয়া ফালাইয়া তুই গেছেন ওখান রেকর্ডিং কো আছে নাম তার নাম আলমাস উদ্দিন রিফা খানম। আমার বাবার বাড়ি পাঙ্গাত। বিয়ার 6 মাস পর থেকে লিয়া মোটামুটি নির্যাতন শুরু করে দিছে তার বাচ্চা ছোট ভাই আর আগের বিয়া তার শালা গত বৃহস্পতিবার শুক্রবারে আমি আমার মেয়েরে লিয়া গেছি শুক্রবারে আসলে 12 তারিখ আমার মেয়ে আমার বাড়িতে আইছে আবার পরে আমার জামাই গেছে আমার মেয়েরে আনা যাওয়ার পরে আমার মেয়েরে আমি দিছি না করছি বলে তুমিও যাইও না মেয়েও যাইব কালকে আজকে বিকালে আমি দোকান বন্ধ করে যাইমু আমি তার টানা লইয়া আমার তাহলে বাড়িতে যাইমু জামাইয়ে মানছে না আমার বাড়ি আমার ঘর আমার দোকান আমার খেয়ে মারতো জবরদস্তি বেটা আইসে বাড়িতে তার বাড়িতে আবার 2.5 ঘন্টা পরে ফোন আইসে আমার পুলিশ মোবাইলও যে আমার তো তারা মারিয়া খুব বেশি মারছে না বাঁচতাম নাই যে আমার ওই রেকর্ডিং একটা সারিয়াল আমি ওই রেকর্ডিংটা টানাওয়ালা করে দিও ও রেকর্ডিংটা টানাওয়ালা করে দিও আমি বাঁচতাম না আমার তারা কিতা হাওয়াই দিছে আমার এখন কিতা হলে আমি মরি যাই মুগিয়া আমার দাবি বিচারিও ও আমার মেয়েও মাতিছে বলে কিতালাই মরি যাই গিয়া আমরা আইয়ার
ওই আমরা গাড়ি নিয়ে ছুটিছি শুনছি ফাতারহান্দি হসপিটালে হারাইছে ফাতারহান্দি হসপিটালে হারানি বাজি গাড়ি রেফা দিয়েছে হরিগঞ্জ আদাবর্তী আমরা হরিগঞ্জ আইছি হরিগঞ্জ অক্সিজেন অক্সিজেন লাগাই বাচ্চা ঢুকে লই আইছে মেহবুব আর তাছাড়া বাইরে ও ঢুকে লই আইছে আর বাকি কাজ ভাই ছোট ভাই আসলে এগুলো যাচ্ছে না এগুলো লই আইছে কিন্তু বাগান থাকছে আমরা সামনে হলছেলা রেকর্ডিং ভাই ভাই ওপরে আমরা ওটা দেখার বাদে হইলাম বলে থানায় হরিগঞ্জ বেশি সদর থানা নিয়ে দৌড়াইম হরিগঞ্জ থানায় কেস লইছে না সদর থানায় কেস লইছে না কইছে যত যাও ভাতারহান্দি যাও পরে আমরা তৈয়া গেছি ভাতারহান্দি যাবার আর রাত বসি শুনছি এখান থেকে রেফার দিয়েছি শিলচার তো শিলচার দিবা দিয়েছি আমরা ঘুরছি না ভাতারহান্দি থানা দিয়া ইজার দিয়া ঘুরিয়ে আইছি স্যারে আমরা কইছি ওসি স্যারে ওই রেসপন্স হল ওসি স্যারে খুব রেসপন্স হইন যা কইছে ফটাফট যাও ওরা লাস্টলি যাইছিলা অর্ধেক হতে গেলে শুনছি মারা গেছে হাইলা 5 Many houses and shops were either looted or set ablaze after violence erupted in Tripura's Ganda Tuisa subdivision, formerly known as Ganda Chera, under the Dhalai district, following the death of a tribal youth on July 12. Violence and arson were reported from around 5 locations on the outskirts of the main Ganda Tuisa market. Additional security forces have been deployed since Saturday morning to prevent further escalation of the violence. The attacks have left a considerable number of families of non-tribal origin incurring huge financial losses, and in some places residential houses were ransacked. Shops, motorcycles, cattle and other valuable items were either vandalized or destroyed in the violence. Violence erupted after the death of one Paramshwar Riang, a resident of Ganda Tuisa subdivision. He was attacked at a local fair and suffered grave injuries on July 7. He died on July 12, and all 4 accused persons involved in the attack have already been arrested. কালকে এখানে লোক একজন মারা গেছিল রিয়াং একজন একজন রিয়াং ছেলে মারা গেছে হের মারা যেতে হের লাশটা আনছে আনার পরে আমরা এইদিকে আক্রমণ আমার দোকান এর দোকান বাড়ি ঘর যা আছে সব শেষ আমার দোকান বা মানে কি কইতাম আর কত কইতে কই 3 লাখ টাকা করে মাল আছে আমার চাল আছে 2 লাখ টাকা ফ্রিজ আছে নতুন আনছি কালে একটা 60,000 টাকা দেয়া আবার একটা ফ্রিজ আনছি আর এর আগেরটা 20,000 টাকা সব শেষ এরপর ইনভার্টার আনছি ইনভার্টারকে তারা লয়ে গেছে এখন কে নিছে কি তা কইতাম হিন থেকে অনেক লোক আইয়া চিনি না এরকম অবস্থা আমার ফ্রিজ যা আছে তা সব ভাঙিয়া চুঙ্গিয়া দিয়া বড় জিনিস সব লয়ে গেছে যে মালপত্র সব ওই তো 7:30টা দিকে আইছে তারা আমরা তাড়াতাড়ি দেখে আমরা বদ্ধ করলেছি দোকান। That's all for now. For more news, keep watching Hornbill TV.